बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए, कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो, माताओं का रिगार्ड रखो। तो बाबा आज के कोन गुणेर उपरे अटेंशन दीते बोलছেন? गम्भीरता, তাই না? गम्भीरता মানে নয় যে কথাই বলবো না, একদম চুপই থাকবো, সেরকম না। যতটা প্রয়োজনে কথা বললাম
দিয়ে নিজেকে উইথড্র করে নিলাম কচ্ছপের মতন, তাই না? प्रश्न, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वो आश पूरी कब कर सकेंगे? वो आश पूरी कब कर सकेंगे? শিববাবা জিজ্ঞেস করছেন যে সব বাচ্চাদের প্রতি বাবার কি স্বপ্ন আছে, কি আশা আছে, আর সে আশা কিভাবে বাচ্চাগুলো পূর্ণ করতে পারবো। उत्तर, बाप की आश है, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं, जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा, इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो, ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो, जो बाप का भी गायन हो, तो बच्चों का भी गायन हो, तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बाबा कहे बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा, तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा, और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने लिए, ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर, ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। তো বাবা আজকে বাচ্চাদের মধ্যে কি স্বপ্ন দেখছেন? যে আমার বাচ্চাগুলো নারায়ণ হবে, মন্দিরের পূজন লায়ক হবে। তো যে নারায়ণ বানালো শিব বাবাও পূজনীয় হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এত সুন্দর পূজন যোগ্য যাতে আমরা হতে পারি। गीत, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भासना आती है, तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परम पिता परमात्मा साथ होती नहीं, তাই না? বাবা বলছেন আগেও ভক্তি মার্গে ভগবানকে ভালোবাসতাম, কিন্তু সেইগুলো ছিল ইনডাইরেক্ট, কিন্তু এখন বাবার সঙ্গে ভালোবাসা হচ্ছে ডাইরেক্ট, তাই না? বাবা কি চায় আমাদের মধ্যে সেটাও আমরা বুঝি, বাবার মুরলি শুনি, বাবার কথাগুলো শুনি, তাই না? আমাদেরও ভাব বাবার কাছে পৌঁছায় আর বাবারও মনোভাব বাচ্চাদের কাছে পৌঁছায়, তাই না? तो यह नई बात है ना,
तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। एक तो আমাদের ভালোবাসা ভগবানের সঙ্গে ডাইরেক্ট হলো, আর সেকেন্ড ভালোবাসা কোথায়? নতুন দুনিয়ার সঙ্গে, তাই না? সত্যযুগের नारायणपुरीर संगे। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वेश्यालय कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं, सतयुग में निर्विकारी हैं, तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापना करते हैं। बाबा সেদিন মুরলিতে বলছিলেন না দুদিন আগে, কেমন হতে হবে প্রত্যেকটি বাচ্চাকে কৃষ্ণের মতন নির্বিকার, তাই না? 5 ফোনা নাগের উপরে বিজয়ী নৃত্য করতে হবে। তো সে দুনিয়াতে সবাই থাকবে কৃষ্ণের মতন निर्विकारी, 5 विकारेर ऊपरे विजयी। और जानते हो बरोबर इस दुनिया में देवताओं के चित्र हैं, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं, তাই না? সেই নতুন দুনিয়ার দেবী দেবতাদের চিত্র, তাই না? তাদের যা কিছু কীর্তি সেইগুলোই তো ভক্তি মার্গে বা দাপর কলিযুগে পূজনীয়, সেইগুলোই আমরা यादगार বানিয়ে রেখেছি। भारतवासी तो सब भूल गए, वो तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ ज़रूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर यह नई बातें लगती हैं, ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं, क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं, তাই না? দেবতারা কখনোই ভগবানকে ভক্তি করবে না, পুজো আর্চা করবে না, সেখানে কোনো মন্দির মসজিদ হবে না, তাই না? বাবা বলছেন यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है, তাই না? বাবা তো বারবার বলে না মাউন্ট আবুতেও এত ঘর বাড়ি হচ্ছে, তাই না? বাবার সব সেন্টারগুলোতে ঘর বাড়ি হচ্ছে, কেন হচ্ছে? কাজে লাগবে বলে। কিন্তু এইগুলোও পুরনো, তাই না? পুরনো দুনিয়াতে যা কিছুই হচ্ছে সব পুরনো, কেননা এইগুলোর আয়ু বেশি নেই, তাই না? কাজে লাগলো আর सब किछु शेष हो गल। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है, जो सम्मुख बैठे हैं मनुष्य समझते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा न कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं, তাই না? যত ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী নাম ভোলে ব্রহ্মা কুমার, কিন্তু বাবা বলছেন ভালোবাসা ব্রহ্মার সঙ্গে না, ভালোবাসা কার সঙ্গে? শিব বাবার সঙ্গে। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वो गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत्यचित्त आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को कहा जाता है।
তো আমাদের বুদ্ধি কার সঙ্গে কানেক্টেড চাই? শিব বাবার সঙ্গে, যে সত্যচিৎ আনন্দ স্বরূপ। তাহলে আমাদেরও মন বুদ্ধি কেমন হবে? সদা আনন্দ স্বরূপ, সদা চৈতন্য আনন্দ স্বরূপ। आत्मा सत्यचित आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। আগেও এরকম ছিল আমাদের আত্মাগুলো, সদা আনন্দে থাকতো, তাই না? সদা জ্ঞান স্বরূপ হয়ে থাকতো, কিন্তু সব পাল্টে গেছে। আবার সেই রকম আত্মাগুলো তৈরি হচ্ছে। जैसे बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सत्यचित आनंद रूप हो, তাই না? তো আজকে বাবা বাচ্চাদেরকে কোন স্থিতিতে দেখতে চায়? সদা সত্য জ্ঞানের স্বরূপ, সদা আনন্দ স্বরূপ, তাই না? बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं, अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया, तुम अब राज्य ले रहे हो, তাই না? সত্যযুগ তো উপর থেকে উঠে আসলো না, সত্যযুগের আত্মাগুলো আগে তৈরি হলো, আর সেই তৈরি হবার সময় এখন আমরা সাক্ষী। এখন আমাদের সামনেই সে দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। তো বাবা कहते इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया, तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े, सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके, তাই না? যত সৃষ্টিচক্র ঘুরতে থাকবে আর সত্য ত্রেতা দাপর কলি চলতে থাকবে, সদা সত্যযুগও থাকবে না, তো সদা কলিযুগও থাকবে না, চক্র ঘুরতে থাকবে। स्वर्ग और नर्क की पहचान अभी मिली है, अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा, तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा अलग है, ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से, তাই না? যেরকম প্রত্যেকটি আত্মার সংস্কার আলাদা, তার কোয়ালিটি আলাদা, তার কাজকর্ম অ্যাক্টিভিটি আলাদা, সেই রকম শিব বাবারও কর্তব্য আলাদা, তার অ্যাক্টিভিটি আলাদা। हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ है, तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा 84 जन्म लेती है, तुम नई बातें सुनते हो। भगवानों बाज में राजयोग सिखाए, तुमको राजाओं का राजा, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। এটা হলো ভগবান ওবাজ, মানে ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, যে আমি দুনিয়াতে কেন এসেছি, তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী, রাজাদেরও রাজা বানাতে এসেছি। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी রাম बनेंगे, তাই না? বাবা তো রাজধানী স্থাপন করতে এসছে। বাবা জিজ্ঞেস করছেন, এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমি কি হতে চাই, তাই না? সূর্যবংশী নারায়ণ না চন্দ্রবংশী রামের বংশধর। कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है, नंबर वार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है, कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते,
कोई बहुत थोड़ा कमाते पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। কালকেই বাবা বলছিল না, গতকাল বাবার মুরলি ছিল, কে হবে রাজা বাচ্চা, কে হবে প্রজা বাচ্চা, তাই না? যে মুরলির উপরে মেহনত করবে, তাই না, সে হবে রাজা বাচ্চা। আর যে মুরলির উপরে মেহনত করবে না, শুধু মুরলি শুনবে, সেবা টেবাও করবে, পবিত্রতাও ধারণ করবে, কিন্তু পড়াই ধারণা করবে না, তো বাবা বলছেন তাহলে উঁচু পদের অধিকারী কি করে হবে? तो तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे। यह है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वो परम पिता परमात्मा है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स सेना हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। তাই না? পরশু দিনের মুরলি ছিল না পুরোটা, যে আমরা যুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি, এটা যেন ভুলে না যাই, তাই না? গীতার মধ্যেও অর্জুনকে বলা হচ্ছে যে যুদ্ধ তোমার নিয়তি, তাই না? তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে, তুমি সেটার জন্যে জন্ম নিয়েছ, তাই না? তো যুদ্ধ করবেই না তো বিজয়ী হবে কি করে? তো আমরা সবকটাই বাবার অর্জুন, তাই না? সবাই যুদ্ধ করছি, কার সঙ্গে? মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছি, নিজের অবগুণের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, আর বিজয়ীও আমরাই হব। नई बात है ना? गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं, हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है, अल्फ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे, तो लक्ष्मी नारायण हैं सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्प। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्प ब्रह्मा है, पहले पहले है परम पिता परमात्मा अल्प, फिर पीछे ब्रह्मा को अल्प बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्प बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वो भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है। तो नई बात है ना? भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते, अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है। जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं, তাই না? পুরো দেবতা ধর্ম লোপ হয়ে গেছে, 33 কোটি দেবদেবীরা সব কনভার্টেড হয়ে গেছে। কালকেই বাবা বলছিল না কে কোন ধর্মে সব কনভার্ট হয়ে গেছে। तो बाबा बोलছেন अपने धर्म को न जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो वो दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सीलोन बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, তাই না? বাবা বলছেন দেখো অন্য দেশে, তাই না, একটাই ধর্মের আত্মারা এলাও থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষে সব ধর্মের আত্মা থাকতে পারবে, তাই না? কেন? এটা হলো ভগবানের দেশ। परंतु वो तो कहते कोई भी आकर रहे,
सब इकट्ठे तो रह न सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को इस्लाम देगा। इसीलिए भारत की महिमा है। इस्लाम माने शरण, তাই না? भारत सब धर्मों के शरण दीते पारे। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सभी हैं, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। তাই না? বাবা বলে কোনো দিন যদি কিছু হয়, তাই না? তো দিদিরাও তো অনেক সময় কারো ভুল দেখলে বলে, তো মানুষের তো ভুল স্বীকার করার শক্তিই নেই, তাই না? তো কখনো কারো খুব কষ্ট হয় শুনতে যে আমার মধ্যে এই ভুল কি করে দিদি বলে দিল, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো দিদি কেন বলল? দিদি তো নিমিত্ত মাত্র, তাই না? আপনার ভালো হলে দিদির কি লাভ হবে, তাই না? লাভ তো আপনার হবে, তাই না? তো দিদি কেন বলল? কেননা দিদি বাবাকে ভালোবাসে, তাই না? সে চায় বাবার বাচ্চাগুলো ভালো হোক, সবাই তাদের কীর্তি গান করুক, তাদের যশ গান করুক, তাই জন্যে তো বলল, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন কখনো ব্রাহ্মণী থেকে অভিমান করবে না, তাই না? না হলে কি হবে? কোথায় যাবে? রসাতলে চলে যাবে। মানা নিজের খারাপ হবে। বাবার যদি জ্ঞান ছেড়ে দিই, ব্রাহ্মণীর উপরে অভিমান করে, তাহলে কার ক্ষতি হবে? নিজেদের ক্ষতি হবে। আমি কৃষ্ণপুরীতে যেতে পারবো না, তাই না? तो बाप आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है। गीता सुनने का वो पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं। रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है। एक घड़ी, आधी घड़ी, फिर बढ़ाते रहना है। नेम माना व्रत, তাই না? তো ভক্তি মার্গে কেউ যদি ব্রত উপোস করে তো কত কঠিনভাবে করে, তাই না? যাই হয়ে যাক, উপবাস মানে উপবাস, তাই না? ব্রত মানে ব্রত। তো বাবা বলছে যে সেই রকম তোমাদের নিয়ম তো একটু তো করা, তাই না? একটু একটু করে বাবার ইয়াদ বাড়াতে হবে। আজকে आधा घंटा, কালকে 1 ঘন্টা, তাই না? বাবা বলেছে না कम से कम 8 घंटा। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं। विचार सागर मंथन की तुमको दरकार रहती है, তাই না? বাবা বলছেন বিচার সাগর মন্থন কার করতে হবে? বাচ্চাদের করতে হবে। বাবা অনেকবার বলে না, 2 বার জ্ঞান স্নান করবে। একবার জ্ঞান শুনবে আর একবার জ্ঞান রিভাইজ করবে। 2 বার জ্ঞান স্নান করবে, তাহলে কি হবে? বিচার সাগর मंथन चलबे। तुमको दरकार रहती है। किसी को कैसे समझाएं? तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए। 1-2 का रिगार्ड रखना चाहिए, তাই না? বাবার অব্যক্ত মুরলি চলেছিল না যে 4টের উপরে নিশ্চয় চাই, তাই না? নিজের উপরে, বাবার উপরে,
ড্রামার উপরে আর ঈশ্বরীয় পরিবার উপরে, তাই না? ঈশ্বরীয় পরিবার হতে পারে আজকে কেউ কমজোর আছে, তাই না? বা কোনো সংস্কারের এখনো বিজয়ী হতে পারিনি, কিন্তু একদিন তো হবে, তাই না? এই ঈশ্বরীয় পরিবারই একদিন সম্পূর্ণ হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন কারোর অবগুণ চোখে পড়তেই পারে, দুর্গুণ চোখে পড়তেই পারে, বাজে সংস্কারও চোখে পড়তে পারে, তাই না? বাজে ব্যবহারও হতে পারে, কিন্তু তবুও ডিস্টার্ব হতে হবে না, তাই না? ঈশ্বরীয় পরিবারকে দেখেও সাক্ষী থাকতে হবে, তাই না? कई बच्चों को महारथियों का रिकॉर्ड रखना आता नहीं। ब्राह्मणियाँ जो हैं वो फिर भी मुख्य हैं। 10-12 को आप समान तो बनाती हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो, सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो हैं ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारण करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना, तो शिव बाबाও সেবা অর্থে এসেছে যে কীভাবে কলিযুগী পতি দুনিয়াকে পবিত্র সত্যযুগ বানাবে। তো বাবার বাচ্চাগুলো অনগডলি সার্ভিস আছে, তো যারা সেবাতে থাকে অনেক কিছু উপর নিচ হয়, কিন্তু ডিস্টার্ব হবার তো নেই, আর লক্ষ্যপথ থেকেও যেন বুদ্ধি না চলে যায়, তাই না? সবসময় লক্ষ্য যেন সামনে থাকে। तो बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भल ड्रामा में सब पहले से नोंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नोंद है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें, सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন সব বাচ্চাগুলো সুদর্শন চক্র ঠিকঠাক ফিরায় না। ঠিক বলছেন বাবা, বাবা ঠিক বলছেন, সুদর্শন চক্র ফেরান বাচ্চাগুলো। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं, তাই না? বাবা বারবার কমপ্লেন করছেন কেউ কেউ বাচ্চারা থাকে সারা দিনে একবারও সুদর্শন চক্র ফিরায় না। তো বুদ্ধি কোথায় আছে? সারা দিন দুনিয়া দেখছে আর পরদর্শন চক্র ঘুরছে, সুদর্শন হচ্ছে না তো কি হচ্ছে? নিশ্চয়ই তার উল্টো হচ্ছে, তাই না? तो हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের হাতে কী অস্ত্র ছিল? সুদর্শন চক্র, সেটার দ্বারা সে সব অসুরগুলোর উপরে বিজয়ী হয়ে গেল, তাই না? তো সুদর্শন চক্র হচ্ছে মুখ্য অস্ত্র। तो यह नई बात हुई ना, बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे रोएंगे, তাই না? যখন সময় পার হয়ে যাবে, যখন সামনে ধর্মরাজের শাস্তিগুলো দেখতে পাবো, বিনাশের লীলাগুলো দেখতে পাবো, তখন মনে আফসোস আসবে যে পরীক্ষা কাছে এসে গেল, অথচ আমি ভালো করে পড়াশোনা করলাম না,
তাই না? যেরকম পরীক্ষা কাছে এসে গেলে বাচ্চাগুলোর খুব কষ্ট লাগে যে আমি কেন টাইমটা নষ্ট করে দিলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন টাইম আছে। বাবা তো বলেই দিয়েছে না, যেদিন থেকে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে সেদিন পর্যন্ত বাবার সতগুরুর পাঠ। তো সেই পর্যন্ত যতটা বাবার থেকে শক্তি নেওয়া, সংস্কার পরিবর্তন করা আমি করতে পারবো। তারপরে তো পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়, তাই না? তো বাবা बोलছেন बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो नहीं तो फिर पछताएंगे रोएंगे, তাই না? বাবা একটা অব্যক্ত বাণীতে বলেছিলেন এমন পস্তাবা হবে বাবার বাচ্চারা যারা গাফিলতি করেছে, যারা বাবার কথাকে পাত্তা দিইনি, তাই না? খুনকে আঁসু রোয়েঙ্গে যার যার, মানে কাঁচের বয়াম হতো না, তো যার যার ভরে, তাই না? খুনকে আঁসু রোয়েঙ্গে, তো থোড়ি না চোখ থেকে রক্ত বেরোবে, তা তো আর হবে না, তাই না? পশ্চাতাপের অশ্রু হবে। तो टीचर का शो करना है ना, यह कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं, प्रण करना चाहिए हम पूरा फॉलो करेंगे, তাই না? এখন তো অব্যক্ত মুরলি সিরিয়াল চলছে না, যে কীভাবে ব্রহ্মা বাবার এক একটা স্টেপ ফলো করতে পারবো, তাই না? এক একটা কদম বাবা বলে যাচ্ছে না। তো বাবা বলছেন যে দেখো ব্রহ্মা বাবাকে যেন পুরো ফলো করতে পারি। फॉलो मदर फादर ऐसे भी नहीं है बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर बनेगा नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ, मेरा भी गायन होगा तुम्हारा भी गायन होगा, তাই না? একই স্কুলে পড়ে সবাই কি ভালো চাকরি করে? কেউ তো শয়তান ডাকুও হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন যে একই স্কুলে পড়ে সব বাচ্চার রেজাল্ট তো এক হবে না, কিন্তু বাবা কোন বাচ্চাদের দিকে তাকাবে? যারা বাবার নাম উঁচু করবে, তাই না? যারা বাবার শো করবে, প্রত্যক্ষতা করবে। तो मेरा भी गायन होगा तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राह ने हप किया, बाप की याद नहीं रहती तो माया ग्राह हप कर लेता है, তাই না? মা দুর্গাকে দেখানো হয় বাঘের উপরে বা সিংহের উপরে সবারই, তাই না? মহারথী হাতির উপরে সবারই, তাই না? বাবা বলছেন যে দেখো হাতি যে মহারথী, মানে খুব ভালো পুরুষারথী বলে নিজেকে মনে করে, তাকেও কখনো কখনো মায়া কুমির ধরে খেয়ে নেয়, তাই না? এবার সে যদি বাবার ইয়াদে না থাকে, তাই না? দেখানো হলো না যে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র এনে তারপরে সেই গ্রাহ বা কুমিরের গলা কাট হলো। তো সুদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, বাবার ইয়াদে থাকতে হবে, তবে মায়া কুমিরের জাল থেকে বাঁচতে পারবো। तो बाप की याद नहीं रहती है तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है, इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, তাই না? কাদেরকে মায়া গ্রাস করে? যাদের অভিমান চলে আসে,
তাই না? অহংকার চলে আসে যে আমি এত জ্ঞানী যোগী আছি, আমি এত সেবা করি, তাই না? যার অহংকার চলে আসে মায়া তাকে গ্রাস করে, তাই না? এমনি ভক্তি মার্গেও দুনিয়াতে লোকেরা বলে যে ভগবান সব সহ্য করে, কিন্তু কারো অহংকার সহ্য করে না, তাই না? এই জন্যে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো দিন আমার অহংকার না আসে, তাই না? অভিমান না আসে। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है, सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है, पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है, लॉ ऐसे कहता है। भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, होशियार माताओं को बनाना है, তাই না? বাবা কি বলে? সব সময় কাদেরকে আগে রাখতে হবে? মাতা কন্যাদেরকে, তাই না? কোথায় কোথায় ভাইগুলোও ক্লাস করায়, কিন্তু বিশেষ করে জ্ঞানের কলস বাবা মাতাদের হাতে দিয়েছে। तो होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है, अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बान लगने हैं, তাই না? লাস্টে সবাইয়ের গুরু কে হবে? মাতা। সাধু সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধার কে করবে? মাতা। तो कायदेशीर चलना है, परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, তাই না? বাবা বলে পারলে সেবা করো, কিন্তু কমসে কম আমার দ্বারা যেন কোনো ডিসসার্ভিস না হয়, এই প্রতিজ্ঞা করো, তাই না? আমার মুখের থেকে কোনো দিন বাবার যজ্ঞ, তাই না? খুব মেহনতের যজ্ঞ এটা, এই যজ্ঞতে কত কত ব্রাহ্মণ বাচ্চাগুলো নিজের জীবনের আহুতি দিয়েছে, তাই না? তো এত কষ্টের বাবার মহাযজ্ঞ, সেটার জন্যে যদি আমি কোথাও এইটুকুও আমার কারণে বাধা পড়ে, তার থেকে বড় পাপ আর কিছু নেই। ডাইরেক্ট ভগবানের মহাযজ্ঞতে ডিসসার্ভিস, তাই না? তো বাবা বলছেন परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, তাই না? তো যোগ্য নিন্দা কখনোই না, এক সেকেন্ডের জন্যেও, একবারের জন্যেও যেন কোনো নেগেটিভ আমার মধ্যে না আসে, তাই না? बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है, कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, তাই না? বাবা বলে না যে ঈশ্বরীয় পরিবারে খুব অনেক কিছু উল্টো পাল্টা হয়, কেন? সবাই তো আর পাকাপুক্ত না, কেউ একটু তৈরি হয়েছে, কেউ আর একটু তৈরি হয়েছে, 100% তো একটাও না, যে 100% হবে সে তো চলেই যাবে, তাই না? তো ঈশ্বরীয় পরিবারে অনেক বাজে ব্যবহারও দেখতে পেতে পারো, কিন্তু কি বলল বাবা? এক কানে শুনে অন্য কানে বের করে দেবে, তাই না? প্রভাবিত হবে না, ডিস্টার্ব হব না। तो कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, কারো কথা ভাল লাগছে না, ইগনোর করো, অ্যাভয়েড করো, যা বলছে বলুক, আমার লক্ষ্য কোথায়, আমার দৃষ্টি কোথায়? বাবার উপরে। আর আমার কান কোথায়? বাবার মুরলির উপরে, তাই না? বাদবাকি আমি এই যজ্ঞতে কি করতে এসেছি? বাবার থেকে শক্তি নিতে এসেছি, বাবার মহাবাক্যরূপী শিক্ষা নিতে এসেছি,
তাই না? বাদ বাকিগুলো হলো সাইট সিন। কে কী করছে না আমাকে দেখতে হবে না আমাকে सुनते হবে, তাই না? तो क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं काम से क्रोध को क्यों नहीं दिखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पति पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बात सुनते हो, ऊंचे ते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं, उनको श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया, তাই না? কি করে ওরা শ্রী হয়ে গেল, শ্রী লক্ষ্মী শ্রী নারায়ণ হয়ে গেল কি করে? এত শ্রেষ্ঠ ওদেরকে কে বানালো? তো বাবা বলছেন সত্যযুগের আগে শিব বাবা এসেছিল সঙ্গম যুগে, তাই না? সে শ্রেষ্ঠ দেবতা বানায়। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, आपस में एक मत होकर रहना है। आपस में एक मत होकर रहना है। एक दो को रिगार्ड देना है। एक दो को रिगार्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो देखो बाबार आज के होमवर्क, কখনো কারোর প্রতি মান অভিমান রাখবো না, তাই না? বাবা বলছেন একে অপরকে সম্মান দিতে হবে, তাই না? আর একমত হয়ে বাবার যজ্ঞে থাকবো, তাই না? दूसरा, क्रोध बहुत नुकसानकारक है। क्रोध बहुत नुकसानकारक है। इसीलिए जो बात पसंद नहीं आती है, इसीलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। তো বাবা বলছেন হয়তো কারোর কথা পছন্দ না আসতে পারে, কিন্তু রাগ অভিমান করতে হবে না, তাই না? এক কানে শুনে আরেক কানে বের করে দেবে, পাত্তা দেবে না কথাটাকে, তাই না? আমার কাজের জিনিসই আমি বাবার ঘর থেকে নেব, তাই না? যেরকম বাইরেও তো বাজারে অনেক কিছু থাকে, মানুষ তো নিজের প্রয়োজনের নিয়ে নেয়, তো সেই রকম বাবার যজ্ঞতে এসে কত সংস্কারের মানুষ আসছে, আমাকে কাউকে দেখতে হবে না, বাবাকে দেখব, বাবার মুরলি থেকে নেব, তাই না? बहुत मीठा बनना है बाबा बोलছে। वरदान, बुद्धि द्वारा
शुद्ध संकल्पों का भोजन, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव, सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते, ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी है, वो कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती, होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है, होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते, सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो बाबा आज के কোন বরদান দিয়েছেন, কোন স্থিতিতে থাকবো? হোলি হংস। আর বিশেষ করে হোলি হংসের কোয়ালিটি আমরা জানি, সব সময় মতি গ্রহণ করে, তাই না? ভালোটা গ্রহণ করে, খারাপ ছেড়ে দেয়। তো বাবা আজকে বলছেন যে শুধু ভোজনের নিয়ম রাখলে হবে না, কিন্তু শুদ্ধ সংকল্প ভোজন। আত্মার আসল ভোজন তো সংকল্প। কি চিন্তায় আছি? তো বাবা বলছেন আজকে সারা দিন কোন ব্রত নিয়ে থাকবো? নিজের উপরে নজর থাকবে, নিজের ভিতরের উপরে নজর থাকবে, তাই না? কি নজর থাকবে? যে আমার ভিতরে সদা শুদ্ধ সংকল্প চলছে। তো ওই 2-4 দিনের আগে বাবার বরদান ছিল না, বিষ্ণুর বরদান, কত সুন্দর বরদান ছিল, তাই না? দেখো বিষ্ণু বিজয়ী হয়েছে 101 ফনা নাগের উপরে, কিন্তু কিভাবে? সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে, অন্তর্মুখী হয়ে, সদা বিচার সাগর মন্থন করে, সদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকে, তাই না? তো আজকেও হোলি হংস হব, যাতে ভিতরে ভিতরে অন্তর্মুখী হয়ে বিষ্ণুর মতন
আমি যেন সদা শুদ্ধ সংকল্পই মন্থন করতে থাকি, তাই না? অশুদ্ধ সংকল্প অ্যাকসেপ্টও করব না, তবে আসল হোলি হংস, তাই না? স্লোগান, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो, शांति प्रिय आत्मा बनो। তো বাবা বলছেন আমাদের মনের ভিতরে কোন কুণ্ড থাকা উচিত? কুণ্ড মানে পুকুর, তাই না? যেরকম বলে না যজ্ঞ কুণ্ড, তাই না? তো সেরকম আমার ভিতরে কি থাকা উচিত? শান্তি। তো বাবা বলছেন শান্তি প্রিয় আত্মা হব, ভিতরে শান্তির যজ্ঞ চলবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে সবাই ফরিস্তা হয়ে অব্যক্ত বতনে সূক্ষ্ম বতনে চলো, ফরিস্তা বাপদাদার কাছে সবাই ভোগ অর্পণ করো। চলুন বাবার